बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल पैरट स्ट्रीट। आज हम आपको बताएंगे आपने जो पैरट्स रखे हैं उनके आप नाम क्या रखे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और साथ ही इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। तो अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। नंबर 1 चार्ली, नंबर 2 कीवी, Number 3 Birdie, Number 4 Coco, Number 5 Sunny, Number 6 Kiki, Number 7 Gabby, Number 8 Marilyn, Number 9 Baby, Number 10 Bello, Number 11 Spike, Number 12 Lucky, Number 13 Moy, Number 14 Ben, Number 15 Moyan, Number 16 Rio, Number 17 Paco, Number 18 Rainbow, Number 19 Angel, Number 20 Pisces, Number 21 Max, 22 Kiki, 23 Tweety, 24 Samay, 25 Zazo, 26 Misty, 27 Bali, 28 Frida, 29 Cyrus, 30 Candy, 31 Tilly, 32 Willow, 33 Lavender, 34 Sky, 35 Ramen, 36 Mangoes, 37 Crow, 38 Lima, 39 Away, 40 Cloud, 41 X, 42 Sarama, 43 Sybil, 44 Crystal, 45 Dolly, 46 Fluffy, 47 Pippi, 48 Rose, 49 Ginger, 50 Birdie, 51 Penro, 52 Velvet, again Ginger, Birdie, Penro, Velvet। अगर आप ऑस्ट्रेलियन तोते खरीदना चाहते हैं तो मेरे से रब्ता करें, नंबर सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।